بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وقدوة للثقلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنبدي الإسلامو أمي أو بلد الانفو ني فوليكان سانماني فوليكان مي ni Allah subhanahu wa ta'ala ye o suwandi ka kɛ kisi ɲini ani hinɛ ɲini ani barika ɲini ye silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ. O folikan sanuman tɛmɛlen kɔfɛ, silamɛ bɛ hɛrɛ ko fɛn o fɛn kɛ, i b'a ɲini Allah subhanahu wa ta'ala fɛ a k'i kisi, a k'i tanga sitana tɔɔrɔ ma. Ala man kisi la sitana tɔɔrɔ ma. N'an bɔra yen, silamɛw, an bɛ an sinsin ni Allah subhanahu wa ta'ala tɔgɔ barikaman ye, n'o ye an ka kumakan ye, bismillahir rahmanir rahim. K'a yira an bɛna baara min kɛ, a baara in lɔnni tɛ an na, fanga tɛ an na, hakili t'an bolo. O kuma an y'a daminɛ ni Allah subhanahu wa ta'ala tɔgɔ ye, pour que Allah subhanahu wa ta'ala ka kɛ an dɛmɛbaga ye ka baara nin laɲa. O kɔ, badenw, an bɛ Allah subhanahu wa ta'ala tanu ka Ala waleɲuman lɔn, ka bɔ yen ka barika la Allah subhanahu wa ta'ala ye. Ala min y'an bɔ su la hɛrɛ la, ka tere daminɛ an ɲɛnɛ hɛrɛ la ka na se nin waati nin ma, an bɛ Ala in wele k'a dari, tere kuncɛko ɲuman Ala m'o dira an ma. Ka tere ban an ɲɛnɛ hɛrɛ la ani lafiya Ala k'o k'an ye. Ala ye Muhamadu ci k'a kɛ hinɛ ye danfɛn bɛɛ lajɛlen ye. Kuma kɔrɔ ye mun ye? Allah subhanahu wa ta'ala b'a fɛ ka hinɛ danfɛnw na waati min na, a ko ale ye Muhamadu suwandi k'a kɛ cidenw na laban ye, pour que a ka hinɛw n'a ka barikaw n'a ka makariw a k'o timɛ adamadenya kan. Ala bɔla ye ka Muhamadu kɛ qudwatan lithaqalayn, k'a kɛ nɔdonna ɲuman ye dugukolo wiliya fɛn fila ye. Dɔw b'a fɔ ko dugukolo kaana gɛlɛn fila, n'o ye adamaden ani jinɛ ye. Muhamadu kɛra anw mɔgɔ fila le bolo misali ye, nɔdonfɛn ye, an bɛ min nɔ minɛ an ka kɛwali bɛɛ lajɛlen na. O la alisilamɛ in, sɔgɔmada in na, an ye an badenw ka welekan k'o laminɛ. An baden minnu n'olu ye u ka cakɛda in dayɛlɛ, k'a dayɛlɛ mɔgɔw kunnafoni kosɔn an ka dugudennin in kɔnɔ yan, n'o ye Bɔrɔmakote ye. A cakɛda u y'a tɔgɔ da ko Eyida Bagas, n'an balimakɛ bɛɛ ma ani a baarakɛɲɔgɔn bɛɛ, olu b'o baara la ka kunnafoni di Bɔrɔmakote sigibagaw ma, u ka diɲɛlatigɛ ɲali la ani ka baaraw taasira ɲuman ta sɔrɔli la, ani den barikama minnu tɛmɛna Bɔrɔmakote kɔnɔ, olu lako ladɔn, mɔgɔw ka bɔ u kalama, u ye baara minnu kɛ k'o jira mɔgɔw la, ka ban ka mɔgɔw lakunu, silamɛw u ka diina taasira dɔw fɔ u ye, n'o fana de bɛ kɛ juma o juma. Bi sɔgɔmada in, wele bilala an ma k'an kana baro kɛ fɛn jumɛn kan.
o le fitina ye min bɛ duniya kɔnɔ bi n'a fɔla o le ma la pandémie, le corona, le virus de corona. C'est-à-dire bana min bɛ yen n'a ye duniya bɛɛ labɔ bɛɛ lajɛlen kɔnɔna firinin bɛ n'a ye a kɛlen bɛ ka kɛ sababu ye bi ka mɔgɔw sigi so kɔnɔ baara tɛ se la ka kɛ ka mɔgɔw sogo la n'u yɛrɛ ye ka an hami jamanatigiw kɔnɔna firinin bɛ an mun ye jamanadenw ye k'a fɔ an tɛ an si la ko an ka kuma nin waleya in de kan waleya min kɛra sababu ye ka hakiliw datugu o la silamɛ an bɛ ala de tanu ka ala waleɲuman lɔn ka ala barika la n'i y'a mɛn ko an ye na sigi ka kuma coronavirus kan o y'a sɔrɔ an tɔ de bɛ yen n'o tɛ n'a tun ye ala ja an tun bɛ wuli le peut-être an tun bɛna taa coronavirus ko mɛn kiyama le kuma kɔrɔ ye mun ye a se tun bɛ ala ye k'a bɛɛ lajɛlen ta suko ni dugubɛ cɛ la adamaden fɛn o fɛn bɛ dugukolo kɔ kan a se tun bɛ ala ye k'an bɛɛ lajɛlen bɔ yen pewu i n'a fɔ ala subahana wataala delila k'o kɛ cogoya min na manton caman na mais ala subahana wataala muhamadu bonya a n'a karama kosɔn ala tɛna sɔn abada ka muhamadu manton ta an bɛɛ lajɛlen siɲɛ kelen i n'a fɔ nuhu mantonw kɛla cogoya min na i n'a fɔ lutu mantonw kɛla cogoya min na wa hakɛla manton caman adun wa samud olu bɛɛ b'o kɔnɔ olu bɛɛ lajɛlen tala ala bolo le waati ni kunkurunin kɔnɔ k'o bɛɛ lajɛlen tunu k'a bɔ yen n'i y'a ye bi bɛɛ lajɛlen bɛ kulela ko coronavirus bɛ yen an b'a kɛ di an ye dugawu kɛ an ye saraka bɔ bɛɛ b'i ta fɔ la an tɔ de bɛ yen n'o tɛ n'an tun banna silamɛ kuma t'o kɔ ala tɛ ɲininka wa a tɛ jalaki o yɔrɔ kama an bɛ ala tanu ka ala waleɲuman lɔn silamɛw an b'aw hakili lajigi fɛn min na k'a fɔ an bɛ émission min na nin an bɛ waladadi min na a bɛ kɛla silamɛya kadiri le kɔnɔ donc kuma fana bɛna kɛ k'a bɛn o le ma inshallah an b'a daminɛ yɔrɔ jumɛn na banaba minnu bɛ adamaden sɔrɔ hami jugu minnu bɛ adamadenw sɔrɔ u ka ɲɛnamaya kɔnɔ gɛlɛyababa minnu bɛ an sɔrɔ ka mɔgɔ camanba to a la ka kɔlɔlɔ kɛ ka mɔgɔ caman labɔ ka bɛɛ lajɛlen kɔnɔna firi olu sababu ye mun ye o la n'an ko an bɛ sababu ɲini an tɛ se ka sababu ɲini adamaden kunda parce que baara min bɛ sen na nin ye a se tɛ adamaden si ye k'i b'a latigɛ a se t'i ye ala subahana wataala de b'a latigɛ azalu kɔnɔna na a ka fanga kɔnɔna na ala de b'a latigɛ a latigɛli kɔfɛ adamadenw bɛ sɔrɔ ka don a la donc an b'a fɔ ka bana in sababu lɔn fo an bɛ kɔsegi ala subahana wataala ka kitabu kɔnɔ ka ala ɲininka mun b'a to ni gɛlɛyaba sugu ninnu bɛ hadamadenw sɔrɔ ala bɛ n'i kanto a'udhu billahi minash shaitani rajim wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum ala ko fɛn o fɛn hadamadenw kolo n'o bɛ aw sɔrɔ musiba la gbɛlɛya la fitina kow la banabaw la kɔnɔnafiri kow la i n'a fɔ an bɛ min na bi ala subahana wataala ko o ma hadamadenw sɔrɔ fiyewu fo a bɛ kɛ ka da sababu kan hadamadenw yɛrɛ bolo ye sababu minnu baara kuma kɔrɔ ye mun ye silamɛw ala de ye faama ye
ala ye danni kɛ a ma adamadenw to gbansan adamadenw danda kun min na ala bolo ala y'o ɲɛfɔ an ye dɛ ala ko ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni a ko adamadenw aw ni jinɛw ma aw dan fɔ ne ala subhanahu wa ta'ala ye aw dan ni n bato le kama ya'buduni bima'ana liwahiduni liwajjihu ilayya jami'a asnafil ibadat adamadenw ka ne ala kelen bɛ bato u kan kelenya bato la bato nɔniya bɛɛ bato nasara bɛɛ a bɛɛ lajɛlen ka kɛ ne ala subhanahu wa ta'ala ye hadamadenw k'u sulu ne ala subhanahu wa ta'ala ka yamariyaw ye ni ne ala ko min o k'o kɛ hadamadenw k'u mabɔ fɛn na ne ala subhanahu wa ta'ala ye tɔn sigi fɛn minnu na k'u kana kɛ hadamadenw ka mabɔ o la pewu ala ko dankun fila tɛ hadamaden na fo a ye an dan ne de kɛli kama wa ne ni aw ne min b'a fɔ la ani aw min bɛ ne lamɛnna n'an ye jateminɛ kɛ bi an ka hadamadenya cogoya la an b'a ye ala subhanahu wa ta'ala ye hadamadenw bila minɛ min kɔnɔ hadamadenw bɔra o minɛ kɔnɔ bi an bɔra o minɛ kɔnɔ ni hadamadenw tagacogo filɛ k'u nacogo filɛ i b'a ye fɛn fila kɛla sababu ye hadamadenw gbaron k'u bɔ ala ko dɛ ni ka hadamadenw filɛ idha nazarta ila al-ibad fi harakatihim wa sakanatihim ra'ayta anna ad-dunya ra'ayta anna mughriyat ad-dunya ra'ayta anna al-madda qad saytarat alayhim fa ansatuhum dhikra Allah i b'a ye k'a fɔ dunuya ani dunuya mangbaragɛ kow fɛn minnu b'a nɛgɛla diɲɛ kɔnɔ olu kɛra sababu ye ka adamadenw gbaron k'u bɔ ala sɔnna ka taa sira kan sitana nana sen don o la ala sɔnna ta ala dun sarala an na kosɛbɛ wala tattabi'u khutuwati shaitan ala ko an kana tugu ibilisa kɔ dɛ a ka sira misɛnnin minnu bɛ yen k'olu siɲɛ k'o bila an ɲɛ k'a masiri k'a cɛ ɲa ala ko an kana taa fɛ dɛ wa man ala ko la mɔgɔ o mɔgɔ sa nin kuma lamɛnni kɔfɛ ile bolo k'a fɔ ko ala ka kangari la ko an kana tugu ibilisa kɔ o mɛnni kɔfɛ ile bolo ile nana tugu ibilisa kɔ man yattabi khutuwati shaitan ni ile nana tugu ibilisa kɔ k'a lamɛn a ka kumakanw na ka tugu a kɔ a kɛwalew la fa innahu ala ko k'i y'a lɔ o la bɛrɛbɛrɛ ya'muru bil fahsha'i wal munkar ibilisa n'o ye sitana ye ko taasira wɛrɛ t'a bolo a bɛ adamaden nɛgɛ k'i bila i bɛ baaraw kɛ baara minnu kɔni bɛ baara minnu yeli cɛ ka jugu baara minnu mɛntɔrɔla man di ibilisa b'i bila olu kɛli la i n'a fɔ ko caman caman n'o bɛ senna bi n'an bɔr'o kalama an yɛrɛw b'a la an denw b'a la an musow b'a la bɛɛ lajɛlen bɛ nin kɔnɔ jamana marabagaw o min bɛ jamana kɔnɔ o an bɛɛ lajɛlen bɛ nin na bɛɛ lajɛlen bɛ fɛn kɛla min man di ala subhanahu wa ta'ala ye an ma dan a kɛli ma ka ba ka lankɛnɛmaya ka bila bɛɛ la silamɛw ala subhanahu wa ta'ala ko n'o damaw cɛyala n'ale bɛ fɛ ka dimi yira hadamadenw na o la ala bɛ bɔ ni balaw ye masiba gbɛlɛya kɔlɔlɔw minnu bɛ bɛɛ lajɛlen labɔ ala bɛ n'o bila an kan n'i ye bana in filɛ bi coronavirus o y'o de tɔgɔ da la n'i y'a filɛ bi a ye minnu sɔrɔ an bɛ ala deli ala k'o kɛnɛya a ma minnu sɔrɔ ban ala ka na se olu ma silamɛ n'i y'a filɛ bi a bɛ min na o a tɛ min na o bɛɛ lajɛlen sɛgɛnna a bɛ min na ele tɔɔrɔnin bɛ a bɛ ban cogo di a tɛ min na ele fana tɔɔrɔnin bɛ a kana n sɔrɔ jamanatigiw fana
olu sɛgɛnnen bɛ o bɛ na ɲɛ sɔrɔ cogo di ni bana in tɛ kɛ ka don u ka jamana kɔnɔ ka bɛɛ lajɛlen labɔ jamanatigiw fana sɛgɛnnen bɛ o la olu bɛ kan ka o fɛɛrɛw ɲini olu bɛ solution ɲini na o la dépense tɔ tɛ u bolo kuma tɔ tɛ u bolo u bɛ k'u fanga bɛɛ lajɛlen bɔ pour que bana in kana don jamana kɔnɔ bɛɛ sɛgɛnna minnu ye diinɛ ɲɛmɔgɔw ye n'olu ye adamadenw bɛrɛsɛrabagaw ye k'u hakili ni u farisogo ni u ni ɲɛsin ala subahana wataala ma olu fana bɛ si ɲɛna na dugawu tɔ tɛ kuranakalan tɔ tɛ pour que ala subahana wataala ka hinɛ an na ka ni bana in wuli ka bɔ an kan donc silamɛw a ye bɛɛ labɔ mɔgɔ ma to yen bilen mɔgɔ ma to yen bilen donc n'a nana o hukumu kɔnɔna na anw de kan ka miiri gbɛlɛya silama ni gbɛlɛya y'i sɔrɔ sani ye miiri ko mɔgɔ dɔ y'a sababu ye walima ka miiri ala subahana wataala ma i kan ka fɛn fɔlɔ min jate sɔrɔ fɔlɔ o de ye k'i yɛrɛ ɲininka ne ye mun kɛ ala la silama bɛ ɲininkali daminɛ yen coronavirus b'an kan an kan k'an yɛrɛ ɲininka de ni kumakan in faamuyani kɔfɛ an bolo ala ko wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum a ko ni fɛn o fɛn ye adamadenw aw sɔrɔ gbɛrɛya la masi b'a la tɔɔrɔ la ko a y'a lɔ ko aw bolo le k'a kɛ a ka baara minnu kɛ o de kɛra sababu ye ni ala subahana wataala bɛ gɛlɛya ninnu la an kan o la anw de kan k'an yɛrɛ ɲininka an ka mun kɛ ala la an ye mun kɛ ala subahana wataala la ni ala subahana wataala bɛ ka gɛlɛyaw la an kan an ka denmisɛnninw bɛ cogo di ni ala ye musow bɛ cogo di ni ala subahana wataala ye cɛw yɛrɛ bɛ cogo di ni ala subahana wataala ye an b'an yɛrɛ ɲininka nazaraw b'a fɔ de ma la remise en cause an yɛrɛ ɲininka jaati fait un mea culpa n ye mun kɛ n'an k'o jate sɔrɔ sisan silaman in an bɛna bɔda sɔrɔ nin ko in na mais tant que an ma lɔ an sɔn na silaman in k'o ka ca dɛ an bɛ taa ni o ye yɔrɔ jumɛn na nabila Yunus waati min na ala subahana wataala ye Yunusa ci a ka mɔgɔw ma o ma sɔn nabi ɲuman kumakan na u ye ko caman fɔ Yunusa ma dɛ k'a dɔgɔya k'a nɛni ka ko bɛɛ fɔ a ma nabila Yunusa ala subahana wataala fana ye ale lajarabi ale ma ala subahana wataala ka yamaruya kɔnɔ nabila Yunusa dimina ka dugulamɔgɔw kɔrɔ a bɔla dugu la ka taa kurun ta o kisa o lɔnnin bɛ nabila Yunusa tagani kɔfɛ dugu mɔgɔw nana ye olu lihaliya bɛ yɛlɛmana kow bɛ tiɲɛna basigi tɛ dugu la tugun dugu bɛ commencer la ka tofo tafa olu lihaliya bɛ yɛlɛmana ɲɛ foyi tɛ sɔrɔ la o nana sigi ka kuma ni ɲɔgɔn ye o ko anw ka nabi ɲuman taala nabi ɲuman taani ani bi cɛ fɛn min bɛ ka kɛ dugu kɔnɔ bɛɛ ɲɛ b'a la dɛ o tuma a t'a to an ka miiri an bɛ fɛɛrɛ sɔrɔ nin ko la cogoya min na o bɛɛ nana taa bɛn a kan k'a fɔ an ka min kɛ an ka nabi ɲuman na a ma bɛn an ka kɛwale minnu kɛ ka kumakan minnu fɔ nabi ɲuman ma a diinɛ lasetɔ a ma bɛn hakilitigiw ka mun yira o la ayiwa komi an bɛɛ dɛngɛnna k'a fɔ an ye baara min kɛ baara ma ɲa fiyewu baara nin du kɔ laban a kɛlen bɛ an ma tɔɔrɔ ni degun ye a fitinaw bɛ nana a y'a to an ye fɛɛrɛ ɲini an ye ala deli o ka yafa ɲini ala subahana wataala fɛ pour que ala ka gɛlɛya wuli ka bɔ an kan o de la nabila Yunusa a ka dugulamɔgɔw u ye mun kɛ u ko bɛɛ lajɛlen ka bɔ don dɔ sɔgɔmada fɛ ko bɛɛ ye bɔ muso cɛ denmisɛn ko hali bagan sirilen bɛ minnu bolo so kɔnɔ k'u y'a foni ka na n'a ye sagaw ni misiw ni baw minnu bɛ so kɔnɔ ko k'a bɛɛ foni ka na n'a ye kɛnɛ kelen kan an bɛɛ bɛna lɔ k'an yɛrɛ yira ala la o nana o kɛ bɛɛ lajɛlen nana jɔ y'u jɛra ala la mɛ ala subahana wataala y'u ka damakasi minɛ a ye gɛlɛya wuli k'a b'u kan donc anw fana kan k'o de kɛ bi duniya bɛ yɔrɔ min na k'a lɔ an sɔn na k'a lɔ n'i ye nin ye anw kan tigitigi an filila ala fɛ de
o lo ala subhanahu wa ta'ala bɛ na ni jangata ye silamɛw ala ma hɛrɛ kɛ la ye donc n'an bɔra yen bana min y'a sababu ye ala fɛ yen min y'a sababu ye silamɛw ka faamuya na an tun bɛ k'o de di bari kuma bɛ kɛla silamɛya kadiri kɔnɔ dɔw bɛna kun wɛrɛ fɔ a la on peut expliquer des causes scientifiques des causes biologiques et autres mais nous parlons dans le cadre de l'islam donc nous donnons des causes spirituelles les causes évoquées par Allah subhanahu wa ta'ala dans le Saint-Coran qui est la dégradation de nos mœurs tout ce que nous faisons de mal initié par Allah subhanahu wa ta'ala, nos enfants, nos femmes et nous-mêmes, c'est ce qui a encouru la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala qui fait que Allah subhanahu wa ta'ala ouvre une partie de son châtiment pour que nous goûtons un peu de ce que nous avons fait comme mal. Donc, silamai, n'ambolai, silamai kangan ka keto di, manam nani situation nous pays. Coronavirus anana anshima bo kalama anwula lono somana fe ka radio daire ka kuma ka men o ba fola en télévision daire ka men o ba fola silama be keto di situation na a folo silama kan ka konya folo minta situation na amma ma rida bil qada لأن كل ما فعله الله فهو خير silaman bɛ sɔn ala ka latigɛ ma n'i wulila i ka nin mɛn i tolo la a lɔn i dusukun na ko ala de ka nin latigɛ ni le jala ala ye a k'a kɛ silaman bɛ o sabati i ni na k'o sabati i hakili la i farisogo ye sɔn o ma ala ka kɛwaleya bɛɛ ka ɲi ile ye sɔn o ma mun kosɔn ala subhanahu wa ta'ala de k'an kalan o fana na kuranɛ kɔnɔ kul lan yusibana illa ma kataba Allahu lana silama bɛ nin fɔ ni ka masuba ye foyi tɛ n'an sɔrɔ fɔ n'ala subhanahu wa ta'ala ka min latigɛ ko a y'an sɔrɔ le b'an sɔrɔ donc nin ye silama jogo fɔlɔ de ye quand il y a une telle situation la première attitude à adopter par le musulman c'est de remettre à Allah subhanahu wa ta'ala accepter la décision d'Allah subhanahu wa ta'ala savoir que la situation que nous vivons, qui est l'avènement du coronavirus, ne vient de nulle part, que seulement c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a décidé ainsi. Et il fait ce qu'il veut dans sa majesté, sans être contesté. C'est comme ça le musulman doit percevoir d'abord les situations difficiles. Donc, c'est la manque à les folons. Kasson, Allah a l'atigema, Allah les caniquets. Ni c'était moyen, moi aussi c'est qu'Allah l'atigé. Allah subhanahu wa ta'ala qu'il est un peu con. Moi, on a deux ou fort, car ça nous les kaketa, nous les kaketa. Au tara fin de blayan fait, au cas où piqué, au yile hakil natalié. Notre islaman koni, islaman be mirile, quoi la le ka latigé. Ni le jala alaya ka ke. Parce que n'a ma ja alaye, à table adaba de no hakili la quoi e kodo ke o, mi me ke sababu ye ka kodo ke. C'est ma les femmes. Donc, c'est la main où fait à la latique. À Flana, comme situation dans le mine, nana, abena nini sur la main où fait, amena solution du moins sur la nabe wuri. Donc, ça nous tient, c'est la main quand kablali à la Flana min kono, ou les limaniaï. Alimanu billah, angel limania alama. C'est la main où, angel limania alama, ka l'on d'amba wore et dunyana à la porte. Alami nous ka duyan dan ka danfɛnw mako ɲa o ala in danfɛnw ɲɛlɔrɔ kan ka kɛ o ala le donc an ye limaniya ala ma la foi en Allah subhanahu wa ta'ala une foi qui ne sera pas entachée par le doute ka limaniya ala ma limaniya togo la siga siga tɛ min na an bɛ sabati de sorte que n'an nana ka na ɲini Allah subhanahu wa ta'ala fɛ dugawu la ko a y'a bɔ an kan ala b'a bɔ an kan donc bɛɛ lajɛlen kan ka limaniya ala ma an bɛ yɔrɔ min na ka silaman bɛɛ kɛ ko ɲɛsin ala subhanahu wa ta'ala n'an bɔra yen an bɛna jumɛn na a taqwa wa sabr déjà
fitna mino a y'an sɔrɔ ka ban a kɛla mun de ye lajarabili ala subhanahu wa ta'ala dun kumana a ye silamɛw wele a ko walam nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju' ala ko a bɛna an lajarabi k'an kɛ ka filɛ ni fɛn dɔɔni ye ka bɔ silanya na ka bɔ kɔngɔ na silamɛw an bɛ yɔrɔ min na bi an silanin tɛ ala de ko a bɛna an lajarabi ni silama ye donc ni mɔgɔ ko min bɛ n'i sɔrɔ a fɔli ye ka kɔn a nali ɲɛ a kan ka suma i fari la parce que ala sarala ka ban a ko a bɛna an lajarabi nous allons vous éprouver c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous le dit dans le Saint Coran nous allons vous éprouver avec un peu de crainte de peur donc nos situations nana silaman b'o ta ni sabali de ye parce que mun na a fɔri ye ka sɔrɔ a ma na ala ko a bɛna an lajarabi ni silanya dɔɔni ye ani kɔngɔ an bɛ ala subhanahu wa ta'ala dali kɔngɔ silama ala kɔnɔ lan kan parce que n'a tɛmɛna nin kan kɔngɔ bɛ se mina don a la a n'a tɛmɛna nin kan ka na se ko an bɛɛ ye to so kɔnɔ se tɛ minnu ye ka provision ta ka don n'a ye so kɔnɔ diyagoya ye kɔngɔ b'an sɔrɔ parce que adamadenw tɔgɔ tɛ kelen ye mɔgɔ bɛ yen réserve b'ale bolo mais adamaden dɔ bɛ adamadenw na tant qu'ale ma bɔ sɔgɔma bi ta tɛ sɔrɔ donc a kana so de ma an bɛ ala dɛrɛ a kana so ma ala kɔni ko k'a bɛna an lajarabi ni silanya ye ani kɔngɔ dɔɔni wa naqsim min al amwal a ko a bɛna nafolo nagasi an bolo nafolo nagasili kɔrɔ ye mun ye an b'o situation dɔ kɔnɔ bi an b'a minɛ o dɔrɔn ma quartier dɔw bɛ yen a fɔra ko supermarché vide la mɔgɔw taara ka t'u yɛrɛ approvisionner parce que a bɛna laban cogo min na mɔgɔ m'a lɔn n'est-ce pas maintenant il est allé approvisionner parce que 100 dɔ tun bila ni mille kɔrɔ ele ko 100 ta par exemple ka taa kalo kelen provision san ala subhanahu wa ta'ala nana to a ka masaya la coronavirus yi tun lala kan sani sinikɛnɛ cɛ a kuma tɛ yen tugun ele ka provision min san tiɲɛ don a bɛ nin servi mais c'est parce que tu avais voulu donc il y a 100 yi ka ye a dɔ la donda fɛ ele tun t'a fɛ ka don donda min na donc nafolo nagasi la ala ko a bɛna niw nagasi an b'o de lati dɔw tola a la dɔw banani la nin bɛɛ ala subhanahu wa ta'ala sirala silama na nin bɛɛ la mais nin bɛɛ kɔfɛ lajarabili sababu ye mun ye ale b'a ala subhanahu wa ta'ala mako bɛ fɛn jumɛn na n'a ka adamaden lajarabi an bɛna so o ma inshallah subhanahu wa ta'ala wala silama ye n'an bɔla yen silama sabarini kɔfɛ ala subhanahu wa ta'ala ko n'a k'an lajarabi wa in tasbiru wa tattaku ko n'an sabalila lajarabili waati la ka siran ale ala subhanahu wa ta'ala ɲɛ fa inna dhalika min azmi al-umur a ko ko min y'o ye k'o ye waliya bali ala ye silama lajarabi il est ban ka sabali k'a lɔn ni farala ala de la ala de k'a latigɛ ka tila ka jogo ɲuman ta ka sɔn ala ye ka siran ala subhanahu wa ta'ala ɲɛ i kɛwali bɛɛ lajɛlen na ala ko k'i ka baaraba kɛ dɛ ni jɔnnu ka baaraba kɛ ala subhanahu wa ta'ala ye a bɛ saraba d'i ma dɛ donc o kɔrɔ ye nin ko n'an kɛra nin cogo nin na k'a ta ni limaniya ye k'a lɔn ala de k'a latigɛ k'a lɔn nin ye lajarabili de ye ka limaniya ala ma ka sabali ka siran ala subhanahu wa ta'ala ɲɛ coronavirus bɛ ban lon min na ka bɔ an ka jamana kɔnɔ o la ala bɛ na ni hɛrɛ kura ye jamana kɔnɔ jamana marabagaw sabalila jamana marabagaw limaniyala jamanadenw sabalila jamanadenw limaniyala an bɛɛ lajɛlen k'a to ala ma an k'a lɔn an bɛ ko o ko la nin ye ninnu ye sababuw le ye ala m'a fɔ n'ale k'i lajarabi k'i ye to i ka nin yɛrɛ lamaga dɛ la i bɛ sababuw le ɲini lajarabili bɛ bɔ i ka cogoya min na ala yɛrɛ de ko ten o de kosɔn i bɛ jamanatigiw ye u bɛ ko bɛɛ la bi k'u se ko bɛɛ kɛ donc an b'olu fo k'u waleɲuman lɔn ka barika la o ye jamanatigi n'a ka premier ministre n'a ka gouvernement mɔgɔ bɛɛ k'u fo parce que u b'u se ko kɛ la hali n'a danna ma o bɛ hakilinata minnu fɔ télévision na k'a fɔ radio la k'a fɔ mɔgɔw ye a y'a kɛ tan a kana kɛ tan a y'a kɛ tan a kana kɛ tan silaman ye o bɛ dɔ bɔ dɛ nafolo min bɛ don a da fɛ hali n'an t'a ye la an kɔni b'a mɛn na o la an bɛ foli d'olu ma ka foli di an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw ma olu min ye décision barikamanba ta décision min bɛ taga bɛn fana jamanatigiw ka hakilinata ma
an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw k'olu fana fo si ani kɛnɛya ala ma dir'u ma o la silama yi n'an bɔla yen silama kan kan ka fɛɛrɛ jumɛnw de sɔrɔ bana kunbɛnli la bana kana jɛnsɛn an bɛ fɛɛrɛ jumɛn sɔrɔ o la an y'o de f'i ye an ko an bɛ kadiri min kɔnɔ an bɛ silamɛya kadiri de kɔnɔ alakira sallallahu alayhi wa sallam ni banaba situation kira tun bɛ ko fɔlɔ-fɔlɔ min kɛ a la n'a ka sahabaw kalan o la o de ye alakira ko sallallahu alayhi wa sallam iza sami'tum bit-ta'uni fi ardin fala tadkhuluha wa idha waqa bi ardin wa antum fiha fala takhruju minha kira ko silamɛw ma ko ni k'a mɛn i tolo la ko banaba bɛ dugu dɔ la bana bɛ jamana dɔ la min bɛ se ka yɛlɛma adamaden fɛ alakira ko k'i kana taa dugu tɔgɔ la wa iza waqa bi ardin wa antum fiha fala takhruju minha a ko n'a bɛnna dugu min kan fana k'i to dugu kɔnɔ k'i kana bɔ donc kira tun bɛ fɛ ka mun de fɔ ni bana bɛ dugu min na i k'a mɛn k'i kana taa yen mun kosɔn i kana bana kuma kɔrɔ b'o ye ko n'i k'a mɛn n'i bɛ dugu min kɔnɔ bana donna k'i sɔrɔ yen kira k'i kana bɔ i kana bɔ kɔrɔ ye mun ye kana taa di mɔgɔ ma minnu ma kɛ yɔrɔ tɔgɔ la donc n'i ko hadisa nin filɛ et puis jamanatigiw bɛ mesure minnu ta la k'a fɔ an ɲɛna i b'a ye a ma ɲɔgɔn bila kira taasira de tun b'o ye sallallahu alayhi wa sallam ko n'i k'a mɛn bana bɛ dugu dɔ la kana don yen mun kosɔn i kana bana ni a k'i sɔrɔ dugu min fana kɔnɔ kira ko i kana bɔ minnu ma kɛ o yɔrɔ la i kana taa d'u ma donc alakira ka mun de yira an na vaut mieux prévenir que guérir la médecine de la prévention kira ko le fɔ n ye donc o lo jamanatigiw fana olu fana ka hakilila miiri kɛ ka na ni kuma caman ye ka na fɔ an ye silamaw nin bɛɛ lajɛlen bɛ silamaya kɔnɔ ka sɔrɔ a ma kɛ ban parce que ni ka jamanatigiw ka mesure u filɛ i b'a ye a bɛɛ lajɛlen bɛ taara saniya de nɔfɛ saniya a bɛ tɔrɔ de nɔfɛ parce qu'on dit que la base de cette maladie c'est la saleté donc il faut être propre soi-même il faut être propre chez toi il faut être propre en allant chez les autres il est kana bana mɔgɔ kana bana sababu la olu jamanatigiw k'a yira ko an y'an tɛgɛ ko waati bɛɛ an bɛ nin fɔ silamɛw ye an y'an tɛgɛ ko waati bɛɛ ni safinɛ ye walima ni alcool jiw ye i yɛrɛ ka kɛnɛya kosɔn ani mɔgɔ tɔw ka kɛnɛya kosɔn silamɛw an ye seliji filɛ ala ka seliji min di an n'u ma ko an ye seliji ta ka sɔrɔ ka seli ni ka seliji filɛ i ɲɛ na de façon matérielle et de façon physique les ablutions ne peuvent pas rendre quelqu'un propre physiquement parce qu'il n'y a pas de savon utilisé, il n'y a pas de détergent utilisé, il n'y a pas d'alcool hydraulique utilisé. On le fait à l'eau simple. Mais il est spirituel. C'est Allah qui l'a recommandé ainsi, tout en sachant qu'il a fait connaître aux êtres humains la fabrication des savons et tout ce qui peut rendre propre. Mais Allah a demandé ça comme ça à l'eau simple pure. Pourquoi? C'est une question à poser. Donc Allah seul sait ce qui est derrière les ablutions. Donc les ablutions sont d'une propriété vraiment exemplaire. Kasilaman to seliji la ele be seliji ta ni limaniya ye ani alaɲasiranya ye ani yɛrɛ kalifa kosɔn ala subhanahu wa ta'ala ma silaman ye k'i to seliji la juguman foyi t'i sɔrɔ kana siga o la juguman foyi t'i sɔrɔ k'i to seliji la n'o tɛ silaman ye ni saniya nɔfɛ ko tun y'a ye ko silaman farisogo de kan ka saniya i bɛ sɔrɔ ka taa seli wallahi ala subhanahu wa ta'ala n y'a lɔn masa min ye a tun b'a fɔ an ye ko an ye fu ni safinɛ ta selilɛri bɛɛ k'an fari ko mais ala m'o fɔ a ka fari yɔrɔ dama dama de yira dɔrɔn ko an ye ji kɛ k'o jɔsi jɔsi ka taa seli kɔrɔ min b'a la ala k'a lɔn
ala ka lɔle ko sutura ni tanga o de bɛ seliji kɔnɔ donc n bɛ fɛ ka mun fɔ normalement coronavirus nana silamɛw yɛrɛ de tun kan ka kɛ mɔgɔ fɔlɔw ye k'a yira dunuya na ko saniya bɛ se k'a mabɔ mɔgɔ la parce que a nana sɔrɔ déjà mesure fɛn o fɛn bɛ fɔla nin a bɛɛ bɛ silamɛya kɔnɔ a bɛɛ bɛ silamɛya kɔnɔ parce que ni ka mɛn o ko k'an y'an tɛgɛ sanuya a bɛ mun de nɔfɛ i kana taa fɛn dɔ ta ka n'i bolo nɔgɔnin ye k'o don i da o bɛna kɛ sababu ye ka bana lase i kɔnɔ mais silama bɛɛ b'a lɔn ko alakira ko sallallahu alaihi wasallam silama n'i bɛna don ɲɛgɛn na fɔlɔ kira ko i y'a fɔ bisimila a'udhu billahi minal khubusi wal khaba'is c'est à dire ka saniya ɲini ala fɛ fɔlɔ k'a sɔrɔ i ma saniya matériel ta ala n nana don ɲɛgɛn na i ye n kisi ka bɔ nɔgɔ ni tɔɔrɔ ko bɛɛ ma demandez la propriété à Allah subhanahu wa ta'ala avant d'enclencher le processus de propriété matérielle kira ko le ɲini an fɛ n'i donna ɲɛgɛn fana kɔnɔ ala kira ko k'i ka nin yafa ni lawuli ten k'i lɔnni to k'i y'a to i ye jigi fɔlɔ dugu da la ka sɔrɔ k'i yafa ni fo mun kosɔn setanaw ka n'i lakolon ye ten k'i empêcher k'i ya saniya se a dan na k'i empêcher cogo di parce que nɔgɔ bɛ bɔla yɔrɔ min na ni k'i yɛrɛ kɛ kɛcogo dɔ la ibilisa b'a minɛ e de hakili la k'i dilan la dɛ n'i wulila k'i yafa ni don waati min na a b'a bila a bɛ k'i yafa ni donc kira bɛ fɛ ka nin bɛɛ de prévenir pour que silamɛ in saniya n'i bɔra tuguni ɲɛgɛn kɔnɔ ala kira ko k'i y'a fɔ alhamdulillah ka ala tando parce que ka saniya min sɔrɔ nin ye a fanga tun t'i la k'i yɛrɛ saniya ala sɔnna ta'ala le ɲan'i ma ka hinɛ i la k'i sanuya donc o yɔrɔ la don ko silamɛ ye ala tando donc silamɛ le kan ka kɛ mɔgɔ ye min lafiyalen bɛ nin situation kɔnɔ parce que hɛrɛ ko bɛɛ fɔli ye ka ban n tɛmɛna kuma kelen min kan sisan n bɛ segin a kan par exemple n'an ka furu kɛ kafoɲɔgɔnya de bɛ kɛ furuɲɔgɔn ni ɲɔgɔn cɛ o mais silamɛya k'a yira par exemple ni kafoɲɔgɔnya tɛmɛna cɛ ni muso cɛ ko n'an tilala ko an ye ko jɛnɛba koli silamɛya ka ko cogo dɔ yira an na ko an y'an ko ten k'o le jɛnɛba koli ye par exemple i bɔra baarakɛyɔrɔ la ka na muso ka ji d'i ma i taara ni fu ni safunɛ ye ka taa ko i kola i ka sani peut-être 15 minutes ou 1 heure du temps après kafoɲɔgɔnya nana don i ni o muso kelen cɛ sariya ko i kola ni fu ni safunɛ min ye nin k'o tɛ se ka n'i ɲa k'u ye ji wɛrɛ ta ka taa kɛ kɛcogoya la sariya ka kɛcogoya min ɲini i fɛ c'est-à-dire an bɛ ko dɔ le faamuya nin na k'a fɔ saniya au-delà d'être matériel la propriété au-delà d'être matériel il est d'abord spirituel c'est-à-dire tant qu'il m'i yɛrɛ kalifa ala ma fɛn o fɛn na ni k'a kɛ i tɛ dunuya ta kɛli la i y'a lɔn k'i ma ala ka protection sɔrɔ donc silamɛ i bɛ bɛn ala ka protection de kɔnɔ waati bɛɛ maa tɛ bɔla a kalama donc fo hakili ye a yɔrɔ sɔrɔ ala ma hɛrɛ kɛ n'a ye o la n'an bɔra o la an bɛ min ɲini baden bɛɛ fɛ o le ye gouvernement ka mɔgɔ dɔw le bila dɔgɔtɔrɔya sira kan minisiri bɛ yen min ɲɛsinnen bɛ fulakɛli ma minisiri bɛ yen min ɲɛsinnen bɛ saniya ma donc n'olu nana ka na kuma minnu fɔ an ɲɛnɛ latangali bolo ma silamɛw an yɛrɛ ye jija o an y'o lɔ kɛta ye parce que baara gbɛlɛn tɛ n'i wulila sɔgɔma sani i taa dugu kɔnɔ i tɛgɛ ko n'i bɔra dugu kɔnɔ ka na don so kɔnɔ sani i ye dumuni kɛ i tɛgɛ ko i tola dugu kɔnɔ yen i ka fɛn dɔ sɔrɔ i b'a fɛ k'a dɔn i dun ka mɔgɔ dama dama fo ka ban i bolo la i tɛgɛ ko hali silamɛw u y'a fɔ an ye ko an kana ɲɔgɔn fo tɛgɛ la kojugu tɛ ala kira le ko an'u ma sallallahu alayhi wa sallam a ko ni silamɛ fila ka ɲɔgɔn ye ka ɲɔgɔn fo a ko man dama an tɛgɛw bɛ ɲɔgɔn bolo ko ala b'an jurumu yafa kira le ko ten sallallahu alayhi wa sallam
mais ni sababu dɔ nana sababu min bɛna kɛ sababu ye o ɲɔgɔn fo min filɛ nin ye a tɛna kɛ tuguni silamɛya tɛ sɔn o ma silamɛya tɛ sɔn o ma ni ne ni bɛnba ka ɲɔgɔn ye ko n'an ka tɛgɛ don ɲɔgɔn bolo ka ɲɔgɔn minɛ ko an jurumu bɛ yafa la mais n'a nana ye o ko n'an ka tɛgɛ don ɲɔgɔn bolo ko an bɛna sa o an t'o dabila sani saya sababu bɛ bɔ yen wa non ale tɛ foyi kɛ silamɛya la silamɛya yɛrɛ laɲini de b'o ye alakira ko ten de sallallahu alaihi wasallam bana kunbɛli k'o ka fisa ni bana fulakɛli ye kira kumakan de b'o ye hadisa min n'an ka kalan hadisa nin de k'o yira an na parce que kira ko n'i ka bana mɛn yɔrɔ min na kana taa yen n'a bɛnn'i ka yɔrɔ min na kana bɔ yen donc o bɛ prévention de ko fɔ la donc ni autorités nana ka na sira dɔw yira an na n'an ka sira minnu kɛ ko a t'an sɔrɔ silamɛw an n'u yɛrɛ kan ka taa o siraw fɛ ka autorités dɛmɛ o y'anw dɛmɛ an ye kɛnɛya n'o kɛra an bɛɛ lajɛlen bɛ lafiya parce que u b'an ka lafiya de ɲini na u b'an ka lafiya de ɲini na parce que n y'o de f'i ɲɛna an bɛ yɔrɔ min na bi an bɛ ala de tanu parce que ala hinɛ n'an na de a danna nin danyɔrɔ la ala hinɛ n'an na de a danna nin danyɔrɔ la n'o tɛ n'ala ma hinɛ an na a bɛ tɛmɛ nin kan kɛ jɔn bɛ taa ala ɲininka jɔn bɛ taa ala ɲininka mɔgɔ se ka foyi fɔ a ye foyi o la an ye jija kan minnu fɔla an ye lalilikanw na ka bɔ an ka ɲɛmɔgɔw fɛ n'o ye jamana maralaw ye an bɛ silamɛ bɛɛ wele lasiyama an fɛ Banɔgɔkote yan bɛɛ lajɛlen ye jija ka kumakan n'u lamɛn n'ala sɔnna an b'a ɲini an badenw fana fɛ n'o ye dabrasi mɔgɔw ye a y'a sɛbɛn o ka to k'a bila page kan minnu bɛ se k'a kalan u b'a kalan an b'a relayer k'a fɔ ɲɔgɔn ye pour que mɔgɔ caman y'a mɛn o la silamɛ in n'an bɔra yen an bɛ mun kɛ an b'an kɔsegin ala subhanahu wa ta'ala ma al-istirja mun kosɔn ala subhanahu wa ta'ala bɛ adamaden lajarabili ala bɛ fɛn min nɔfɛ a la ala yɛrɛ de k'o fɔ al-hikmatu fil ibtila ala k'o fɔ an ye ala ko mun kosɔn a bɛ adamaden lajarabi i k'u ye silamɛ i bɛ seli la ma ala bɛna juguman dɔ las'i ma i ya wari bɛna can i denw bɛ bana i musow bɛ bana i yɛrɛ bɛ bana kɔnɔnafili b'i sɔrɔ k'a sɔrɔ i bɛ seli la i bɛ sun don la ala ye i bɛ ɲumanw kɛ la mun kosɔn ala b'o k'i la donc ala subhanahu wa ta'ala ko examen lo i ka limaniya a b'a fɛ k'o yira i adamaden ɲɔgɔnw na i ka sabali ala b'a fɛ k'o yira i adamaden ɲɔgɔn na o la ala ko ahasiba nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun ولقد فتنا الذين من قبلهم ولا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الله الكاذبين ala ko adamadenw alu le ka miiri wa k'a sabati a yɛrɛ ye ko a y'a fɔ dɔrɔn ko an n'u limaniyala ala ma an limaniyala ala ma ala kana an lajarabi ka filɛ wa ala ko ale tɛ sɔn o ma minnu kɔnɔ anw ɲɛ n'o ye Muhamadu bin Abdullah a n'a ka sahabaw minnu ka diinɛ in tu tigɛ ala ko k'ale k'olu lajarabi de bɛrɛbɛrɛ mun kosɔn kuma bɛ yen de ala b'an tɔɔrɔ de tɔɔrɔ dɔrɔn kama wala k'an ɲɛ gbante dɔrɔn wala k'an kɔnɔna fili dɔrɔn la ala ko k'ale b'a kɛla le mun kosɔn minnu ka limaniya sabatinin bɛ ale bɛ n'o yira o adamaden ɲɔgɔnw na k'o bange bɛɛ b'a lɔ nin ye karisa de ye minnu fana ka limaniya bɛ yen ni tiɲɛ t'a la olu b'u ka diinɛ kɛla ten dɔrɔn duniya de kama u b'u ka diinɛ kɛla dɔrɔn hadamadenw k'u makiri ala sɔnna ta'ala ko k'a bɛ n'o fana dan yira o adamaden ɲɔgɔnw na donc kabini o la an b'a lɔn lajarabili kun ye mun ye o le ye silamɛ ka sabari pour que i ka limaniya ka sabati ala bɛ n'i bɛrɛ yira mɔgɔw la o la silamɛ in ni ala sɔnna ta'ala y'o fɔ ten an bɛ yan an bɛɛ lajɛlen b'o seereya denmisɛnw bɛ taa kalanso la lon bɛɛ u bɛ taa ekɔliso la dɔw bɛ CP1 CP2 CE1 CE2 CM1 CM2 mais maîtrise bɛ yen a ɲɛ bɛ ekɔliden bɛɛ la o a ɲɛ b'u bɛɛ la a bɛ na a bɛ walanda d'u bɛɛ ma u bɛ taa so kɔnɔ n'u nana a bɛ n'u ɲininka nin bɛ tɔgɔ di bɛɛ b'i ta fɔ mais pour que maîtrise ka se ka ekɔlidenw dafara ɲɔgɔn na ka kalandenw dafara ɲɔgɔn na min bɛ CP1 o ka se ka taa CP2 la
min bɛ CP2 ale ka se ka taa CE1 la min bɛ CE1 o ka se ka taa CE2 la min bɛ CE2 o ka se ka taa CM1 la wa hakɛda fo ka na ni fɛɛrɛ dɔ de ye o fɛɛrɛ de tɔgɔ ye ko examen o examen kelen de ye Ala subahana wataala b'a lala an kan banaw fantanya sɛgɛ tɔɔrɔ ɲɛni o examen kelen don a fɔlɔ ma ko épreuve parce que ni maître bɛna taa kɛ don min na a bɛ na ni épreuve le ye o a sɛbɛnnin bɛ ka n'a di ekɔlidenw ma ka dɔ sɛbɛn tableau la ko a y'a kɛ o don na bɛɛ seere y'i yɛrɛ ye i y'a cahier de b'i bolo ani a biki ko a sɛbɛn i ka min dɔn a sɛbɛn o sɛbɛnnin de kɔfɛ maître bɛna ta k'a filɛ i ka mun sɛbɛn mun ɲinini fɛ min ɲinini fɛ n'a taara ye i k'o de sɛbɛn fa bihi wa ni'ma dɔ bɛ fara i lɔyɔrɔ kan c'est à dire i bɛna bɔ CP ka taa CP2 ale kelen don an bɛ silamɛya kɔnɔ an bɛɛ bɛ don la misiri kɔnɔ ka seli ni sunkalo sera an bɛɛ bɛ sun ni hiji sera an bɛɛ bɛ taa hiji la ni jagabɔ sera an bɛɛ bɛ jagabɔ tiɲɛ don mais jɔn ta de bɛ kɛra Ala kosɔn jɔn ta sabatinin don jɔn bɛ lahara ɲinina Ala k'a lɔn mais Ala bɛ fɛ adamaden tɔw ye bɔ a kalama min kɛ o de Ala bɛ na ni lajarabiw ye k'a la an kan ni min sabalila tigitigi ka sabati lajarabi waati la Ala subahana wataala b'i yela wa jɔn tɔw fana b'i yela ni min nana jɛngɛ lajarabili waati la k'a fɔ an b'a Ala kɔ nin yɛrɛ tɛ foyi ye ni voilà o n'a ɲɔgɔnnaw fɔ Ala subahana wataala b'i yira mɔgɔw la mɔgɔw bɛ bɔ i kalama k'a fɔ nin ka silamɛya sen t'a kɔrɔ silamɛ Ala ma hɛrɛ kɛ n'a ye o de misaliya dɔ ye mun ye ale sirija an b'o de la k'a fɔ n'Ala y'i ko la i kan i yɛrɛ segin Ala ma i yɛrɛ segin Ala ma Ala k'o de fɔ aya laban na wala nabluwannakum bishay'in min al-khawfi wal-ju' wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarat wa bashshiri as-sabirin alladhina idha asabatuhum musiba qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un Ala ko ka mɔgɔw la nisɔndiya minnu bɛ yen ni tɔɔrɔ k'u sɔrɔ masiba k'u sɔrɔ fitina k'u sɔrɔ u b'a fɔ fɛn min ka ne sɔrɔ nin ye ne ni o fɛn bɛɛ lajɛlen ye Ala ka danfɛn an bɛɛ bɔla Ala yɔrɔ ma an bɛɛ bɛna segin Ala ma ne ye n ta to Ala donc Ala ko olu dɛ ko hinɛ bɛna k'olu le ye Ala bɛna hinɛ olu de la k'a ya baraka jigin o kan donc silamɛw an bɛɛ b'o situation de la anw ni jamanatigiw an bɛɛ lajɛlen kan k'a lɔn nin farala Ala de la an bɛ sɛgɛn fɛn o fɛn na bi n'an k'o lɔn ka sɔn Ala ye o de kɔ Ala subahana wataala bɛna hinɛ an na silamɛw Ala ma hɛrɛ kɛla ye Ala k'an sutura o la an bɛ yɔrɔ min na bi o le ye an bɛna bɔ nin situation kɔnɔ cogo di Ala subahana wataala ale de bɛ kuma n'an fɛ subahana wataala Ala ko ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون Ala ko juguman cayala dugukolo sanfɛ k'a caya ba kɔnɔ k'a bɛn adamadenw bolo baara nɔ ma Ala ko ale bɛ tɔɔrɔ minnu lalan kan juguman kɛni kɔfɛ o le ye k'a fɔ dɔrɔn a b'a fɛ ka a to an ye sɛgɛ dɔɔni nɛnɛ an ka walijugukɛ kɔfɛ a bɛ mun ɲini an fɛ la'allahum yarji'un n'ale ka tɔɔrɔ lan ka ten an bɛna hakili sɔrɔ ka segin Ala subahana wataala ma ka lɔn ka min ka man ɲi donc bonda fɔlɔ min bɛ yen n'an kan ka don o fɛ n'Ala bɛ hinɛ an na o le kɔ segili ye ka taa Ala subahana wataala ma tubili at-tawbatu ila Allah an bɛɛ lajɛlen tubi ka taa Ala ma ka bɛn kumakan jumɛn ma an ka min fɔ depuis kuma daminɛ na k'a fɔ n'i ye gbɛlɛya fɛn o fɛn ye adamaden kan gbɛlɛya bɛ an sɔrɔ ka bɛn an yɛrɛ ka wajulukɛw de ma donc bɔda fɔlɔ 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 min bɛ nin ko la o de ye an bɛɛ lajɛlen ye tubi ka taa Ala subahana wataala silamɛw n'an tubila ka taa Ala subahana wataala ma at-tawbatu tajubbu ma qablaha Alakira ko ten sallallahu alaihi wa sallam a ko tubili fɛn min kɔnna ɲɛ juguman na i ka jurumu fɛn o fɛn kɛ n'i nana tubi ko Ala subahana wataala b'a bɛɛ ben Ala subahana wataala b'a bɛɛ ben ka yafa i ma a bɛɛ lajɛlen na donc anw wo cɛw musow denw denmisɛnnin maakɔrɔw silamɛ an bɛɛ lajɛlen kan ka tubi ka taa Ala ma tubi ye mun ye kuma kun t'a surunya bolo ma i ka juguman kɛ Ala la ka fɛn dɔ kɛ min kɛli man di Ala ye
walima kana fɛn dɔ to yen min kɛli ka di ala ye nin fɛn fila de a bɛ fɔ olu ma ko kojugu jurumu bɛ sɔrɔ nin fɛn fila de la ka fɛn dɔ kɛ a man di ala ye walima ka fɛn dɔ to yen a ka di ala ye jurumu bɛ sɔrɔ nin fila de la donc nin fila kelen o kelen n'a k'i sɔrɔ tubili ɲinini fɛ i ye bɔ nin na c'est à dire i tun bɛ dɔ kɛ la a man di ala ye n'i ko i bɛ tubi i b'o kɛli dabila fɛn dɔ bɛ yen i tun t'a kɛla kɛli dun ka di ala ye n'i ko i bɛ tubi i bɛ fara kɛbagaw kan donc an bɛ situation nin fila bɛɛ kɔnɔ an bɛɛ bɛ sɔrɔ nin situation kɔnɔ donc an bɛ tubi ka taa ala subahana wa taala ala dun ka weleli don ala ko ya ayyuhal ladina amanu tubu ila allahi tawbatan nasuha a ko an ye tubi anw minnu limaniyara ala ma ala k'an wele ni limaniya tɔgɔ ye anw minnu ko an limaniyara ala ma ka sɔn ala subahana wa taala ye ka sɔn ala ka yamaruyaw labatoli ma ka sɔn ko an bɛna fɛn to yen ala ko ka minnu to yen ala subahana wa taala ko an faratila donc an ye tubi ka taa ala subahana wa taala ma ni tubi ko ɲuman ye tubi ɲuman ye mun ye tubi min bɛ kɛ ala subahana wa taala kosɔn tubi min tɛ kɛla adamaden ɲɛsiranya kosɔn tubi min fana tɛ kɛla ko n bɛna duniya nafani dɔ sɔrɔ tubibaga bɛ tubi la tubi min kumana na ala subahana wa taala jati ɲɛsiranya kosɔn ala ko an ye tubi ka na ala subahana wa taala ma o tubi cogo la n'an tubila ten tuma dɔ ala subahana wa taala bɛna gbɛlɛyaw wuli k'a bɔ an kan o la silama in n'a fɔra ko tubi dayɛlɛla bɛɛ lajɛlen ye bɛɛ lajɛlen ka tubi i y'a lɔ o la ko tubi sariti dɔ ye fɛn jumɛn ye o de ye tubi bɛ teliya le fɛ ka teliya k'a kɛ alifaw n'a fɔra yɔrɔ jumɛn na dɔrɔn ko an ye tubi ele dun k'a lɔ baara kɛl'i bolo baara min ma bɛn sisan ni lamɛnni kɔfɛ i bolo i bɛ tubi ka taa ala subahana wa taala ma pour que ala subahana wa taala ka hinɛ an bɛɛ lajɛlen na o la silama in an y'a lɔ o la ko tubili ka di ala subahana wa taala ye ka tɛmɛ ko caman kan inna allaha yuhibbu tawwabin wa yuhibbu almutatahhirin ko ala subahana wa taala bɛ tubijɔnw kanu minnu fana bɛ yɛrɛ sanuya na olu fana ka di ala subahana wa taala ye alakira nana fɔ sallallahu alaihi wasallam a ko ala subahana wa taala ka nisɔndiya ka bon tumana min na ni jɔn kɔsegila ka na ala ma jɔn nana yira ala la ko n tubila ala ne le ka ko nin kɛ a ma bɛn wa n tubila ka bɔ a la tumana min na ni jɔn nan'o yira ala subahana wa taala la a ko ala subahana wa taala ka nisɔndiya bɛ bonya ka tɛmɛ ko caman kan kira ye nisɔndiya ni misaliya kɛ mun ye o de ye k'a fɔ dɔ ye ɲɔgɔmɛ ta ka ɲɔgɔmɛ siri a b'a fɛ ka taa voyage la ale bɛ taara voyage la yɔrɔ min na sahel lo kungo dumuni tɛ yen ji tɛ yen n'i bɛ taga e de b'a fɛ ka waati hakɛ min kɛ yen i b'o balo le ta i yɛrɛ bolo a n'a ji ale ye ɲɔgɔmɛ siri k'a ka fɛn bɛɛ bila ɲɔgɔmɛ kan a tagamana ni ɲɔgɔmɛ ye a nana sɛgɛn ale sigira ko a b'i lafiɲɛ dɔɔni an tor'o la silama ye a sunɔgɔla a bɛna ɲɛ yɛrɛ waati min na a y'a sɔrɔ ɲɔgɔmɛ tɛ yen a kɔladonni tɛ yen cɛ kɔnɔna fili la silama ye kɔnɔnafili min bɛ kɛ cɛ kan dɛ mɔgɔ tɛ se ka kɔnɔnafili dan lɔ fɔ n'i yɛrɛ bilala situation ɲɔgɔn na ala kɛra ko cɛ to la kɔnɔnafili la tugun a sunɔgɔla a bɛna wuli tuma dɔ min na a y'a sɔrɔ ɲɔgɔmɛ bɛ yen a n'a kɔladonni a nisɔndiyala nisɔndiya dan don kira ko de la ni adamaden filila ala ma n'i nana tubi nisɔndiya min ni cɛ in y'a sɔrɔ ala subahana wa taala ko k'ale bɛ nisɔndiya ka tɛmɛ a kan o la silamɛw an bɛ tubi ka taa ala subahana wa taala ma an b'an to nin lɔyɔrɔ la ka mun fɔ silamɛw ye ala kira ale ka silamɛw kalan duwawu la n y'o de fɔ a ye k'a fɔ fɛn min ka di silamɛya ye o de ye ka bana kunbɛn bana kunbɛn de ka di silamɛya ye ka tɛmɛ bana furakɛli kan dugawu caman de bɛ yen ala kira tun bɛ dugawu minnu kalan ka bana kunbɛn kalan k'a lɔn nin ye ko kɛta ye ala kira ko sɔgɔma o sɔgɔma wula o wula seri farada lori kɔnɔna na a ko n'an banna seli la n'i banna seli fana seli la ayatal kursi k'i y'o kalan siɲɛ kelen kul wallahu ahad k'i y'o kalan siɲɛ kelen kul a'udhu bi rabbil falaq k'i y'o kalan siɲɛ kelen kul a'udhu bi rabbin nas k'i y'o kalan siɲɛ kelen
ni nana ban lasara seli la k'u y'a kalan ten fana siɲɛ kelen kelen ni nana ban fitiri seli la k'u y'a kalan siɲɛ saba saba ni banna safo seli la siɲɛ kelen kelen ni banna fajari seli la k'u y'a kalan siɲɛ saba saba an b'a jateminɛ k'a fɔ fitiri seli kɔfɛla o ye su daminɛ ye donc i b'a kalan siɲɛ saba saba parce que su kɔnɔna kow ka ca fajari seli kɔfɛla o ye tile daminɛ ye i b'a kalan siɲɛ saba saba parce que tile ka jan balo ɲini b'a kɔnɔ silamɛw an t'a bɛɛ ta mɛ n'an ko dɔrɔn ko la a'udhu birabil falaq min sharri ma khalaqa n bɛ tanga ɲini Ala subhanahu wa ta'ala fɛ ale min ye su dibi danbaga ye ka bɔ juguman bɛɛ ma ala ko le juguman bɛɛ i bɛ ka min lɔ ani i ma min lɔ i ɲɛ bɛ min na ani ɲɛ tɛ min na ka ala deli a k'i kisi a bɛɛ ma kira ko k'a kalan seri farida bɛɛ kɔfɛ silamɛ in o kɔrɔ ye mun ye ka juguman ɲɛ bɛɛ a ma na fɔlɔ wala kira kelen ko sɔgɔmada fɛ n'i banna fajiri seli la k'u ye lafiya ɲini ala subhanahu wa ta'ala fɛ allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiya wal mu'afata ad-da'imata fi ad-din wa dunya kira ko an y'o dugawu kɛ donc silamɛw y'o to hakili la ka t'o kalan ala kira ko tuguni ko an y'an yɛrɛ latanga a'udhu bi kalimati llahi tamma min kulli shaytanin wa hamatin lɔnnaw ko hamatu min filɛ nin ye k'o le ye bana bɛɛ ye bana nɔgɔma o bana juguma o bana dogoni o bana bangeni o a bɛɛ min kulli shaytanin wa hamatin wa min kulli aynin lama ko silamɛ ye tanga ɲini ala fɛ ni nin ye kumana min na bana bɛ yen ala kira tun bɛ bana furakɛ ni dugawu dɔ fana ye a tun b'a fɔ allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta shafi la shifa illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqaman i bɛ se k'o fɔ i tɛgɛ kɔnɔ ka banabagatɔ salo n'a ye silamɛw foyi tɛ yen adamaden ka yɛlɛma bolow la foyi tɛ yen adamaden ka yɛlɛma taasira fɛn o fɛn k'a fɔ ala kɛra ma dugawu dɔ fɔ an y'a la a tɛ yen mɛ min fɔ min ka di silamɛya ye bana kunbɛnli o de ka di silamɛya ye ka tɛmɛ bilanfarakɛ kan min ye k'a fɔ fura ma sɔrɔ coronavirus la an k'o fɔ kuma daminɛ na an bɛ silamɛya kadiri le kɔnɔ ala kira ko a ma sallallahu alayhi wa sallam a ko ala ma bana jigi fiyewu fo bana n'a fila de bɛ jigin ɲɔgɔn fɛ bana tɛ yen kira ko bana tɛ yen ala ma bana dɔ jigi fiyewu bana n'a fila de bɛ jigin ɲɔgɔn fɛ a bɛ se ka kɛ ni bana nana ka bɛn ala subhanahu wa ta'ala b'a fɛ a ka dimi labɔ jɔnw na i b'a ye bana bɛ jigin yɔrɔ dɔ la fila fana bɛ taga jigin yɔrɔ dɔ la sani bana ni fila ye ɲɔgɔn kunbɛn sa o de tɔɔrɔ bɛ bonya adamadenw ma n'o tɛ ko bana dɔ bɛ yen fila t'a la silamɛw man kan k'o sabati parce que ala kɛra banaw fɔlɔ n'u ye ka ban ma min da'in illa wa anzala allahu lahu dawa alimahu man alima wa jahilahu man jahila kira ko ten ko bana tɛ yen fo ala ka banatɔgɔ fɔra de jigi a lɔnbagaw k'a lɔn minnu fana m'a lɔn o m'a lɔn donc anw fɛ silamɛya kɔnɔ bana bɛɛ n'a fila lo mɛ ni bana nana le ko ala subhanahu wa ta'ala k'a laɲini bana ye na kɛ sababu ye ka dimi labɔ adamadenw na o de b'a ye sa bana fila a bɛ ɲɛtunu adamadenw ma pour que an ka sɛgɛ bɛrɛ ka sɔrɔ ka bɔ a fila kan ala m'an dɛmɛ na o la silamɛ in an bɛ kɔsegin fɛn jumɛn kan o de ye ka kuma silamɛw fɛ parce que koɲa nana ka na koron diinɛ ɲɛmɔgɔw bɔra ka kuma an b'a lɔ jamana kɔnɔ yan silamɛya tɔnw ka ca mɛ tɔn fila min bɛ yen n'olu lamɛnni bɛ silamɛw fɛ a bɛ fɔ o de ma kozim ani kodis olu fila de jɛnna ka ɲɔgɔn ye kɛ ɲɔgɔn ye kɔfɛ arabalon u mɛnna kuma na kosɛbɛ ɲɔgɔn ye a mɛnna ba lɔnnaw lo u bɛ diinɛ lɔn cogo min na u b'a adamadenw lɔn ten olu de ka jateminɛ kɛ ka n'a ye an y'an ka faamaw dɛmɛ an ye faamaw dɛmɛ faamaw bɛ wuli ka lɔ min na u bɛ cɛsiri min na pour que ka jamana
ka jamana latanga bana in kana don a donna ka kɛ hakɛ min ye a ye dan o ma diinɛ ɲɛmɔgɔw ko bana in bɛ sɔrɔ hadamaden farilakow de la wɔsiji daji fɔɲɔ o hakɛ la donc jamanatigiw ko mɔgɔw kana lajɛ ɲɔgɔn kan ka tɛmɛ mɔgɔ 50 kan ko n'a sela fana mɔgɔ 50 ko a kana gbɛrɛ ɲɔgɔn na a ye mabɔ ɲɔgɔn na bɛɛ dun b'a dɔn misiri kɔnɔnaw silamɛ ye misiri min bɛ yen n'a mɔgɔ tɛ tɛmɛ mɔgɔ 50 kan a man ca dɛ n'an dun donna misiri kɔnɔ an bɛna fɔ sɔfu sɔfa ko an ye sɛgɛnɛdenw bara ɲɔgɔn na ko an ye kamankun bara ɲɔgɔn na ko an ye nɔrɔ ɲɔgɔn na donc diinɛ ɲɛmɔgɔw k'a ye ka bɔ nin gbɛrɛya bɛɛ lajɛlen kɔnɔ o ko an ye misiriw datugu lɔgɔkun 2 a ma fɔ ka misiri datugu k'u dayi misiri bɛ lɔda min na diinɛ kɔnɔ bɛɛ b'a lɔn diinɛ ɲɛmɔgɔw k'o lɔn ka tɛmɛ n'u kan mɛ u ko ka misiri datugu sababu le kosɔn pour que ni misiri dayɛlɛ a ye dayɛlɛ kudayi misiri ye datugu 2 semaines pour que n'a dayɛlɛla a dayɛlɛli ye kɛ kudayi ye misiri dayɛlɛ n'i kan na to ka misiri kɛ sogoya yɔrɔ ye kuma kɔrɔ le b'o ye ani bɛ kuma fɔ i bɛ balan fɔlɔ k'a kala l'a kan misiri kana dayɛlɛ ka to yen ka n'a kɛ sogoya yɔrɔ ye diinɛ ɲɛmɔgɔw bɛ siran n'o de ɲɛ o de kosɔn ko an y'a datugu lɔgɔkun 2 pour que n'a dayɛlɛla a ye dayɛlɛ kudayi kuma kɔrɔ ye mun ye dugawu bɛ sen na sarakabɔ bɛ sen na on espère que inchallah tan ni semaine 2 nin ye ban ala sɔnna taala ye nana ka hinɛ n'a ka barakaw n'a ka makari ye ka gbɛlɛya nin wuli ka bɔ an bɛɛ kan pewu donc an man ka gbɛlɛya ye o la dɔw kɛlen bɛ ka misiriw dayɛlɛ ka kɛ seli ye olu yɛrɛ m'a lɔn ko dɔ bɛ yen u bɛ seli wele u bɛ seli a ye misiriw datugu o de fɔra an ye a ye misiriw datugu o de fɔra an ye misiri minnu bɛ so kɔnɔ sokɔnɔmɔgɔw bɛ se ka don o ya misiri kɔnɔ ka seli a datugu nɔ an t'o bali misiri minnu bɛ sow kɔnɔ sokɔnɔmɔgɔw bɛ don o ya misiri kɔnɔ a ye seli ye a datugu nɔ kuma bɛ yɔrɔ min nɔfɛ jamaba kana don ɲɔgɔn kan ka misiri fa ka to ɲɔgɔn kan funtɛniw ni fɛngɛw na a fɔra ko k'o de dabila mun ko sɔn bana sɔrɔ sababu dɔ lo donc an bɛ nin fɔ silamɛw ye ka bɔ yen k'an ɲɛsin an badenw ma minnu ye jagokɛlaw ye mɔgɔ kana miiri ka dɔ ka gbɛlɛya ye ka gbɛlɛya wɛrɛ sigi a tigi kun arabu ko de alimashogol la yushgal mɔgɔw tɔɔrɔnin bɛ ka ban o ɲɛ gannen bɛ fɛn min ye dɔrɔmɛ lori ye sisan o a fɔra min kɛ télévision na ko coronavirus nana o ko an mako lɔla o fɛn na ko ka coronavirus kunbɛn o kɛla 100 lori ye o dugu bɛɛ hakili tɛ sɔn o ma sariya ma mɔgɔ bali k'i ya marchandise feere sariya ma mɔgɔ bali hali an ka jamana loi ma mɔgɔ bali k'i ya marchandise feere prix la min ka di ye mais an ye silamɛw ye ka gbɛlɛya sigi mɔgɔw kun gbɛlɛya sababu la ala yɛrɛ nana ni gbɛlɛya min ye silamɛ ye n'ala k'i sɔrɔ o la a t'i bila dɛ a t'i bila parce que munna ele b'a fɛ ka tɔɔrɔ de lase adamadenw ma ala kira ka kɛlɛ min kɛ nin n'a ɲɔgɔnna na bɛɛ lajɛlen b'a lɔn parce que nin min filɛ nin ye a sina bɛ yen o ka marchandise bloqué diyagoya la pour que a ye manqué ele n'a bɔ ka tɔnɔ sɔrɔ a la kira ka kɛlɛ kɛ nin bɛɛ la donc silamɛ taasira tɛ an bɛ nin fɔ a badenw ye kumakan jugu tɛ dɛ an b'a fɔ la a yele déjà mɔgɔw hakili sogola la an kana ko wɛrɛ ta ka fara kan an ye hinɛ ɲɔgɔn na ala ma hɛrɛ kɛ n'a ye o la silamɛw n'an sela yan an b'a ɲini ala subahana taala fɛ k'an bɔ ni fitina nin na bɔko ɲuman na ala m'o kɛra an bɛ bɔ fitina nin na don min na k'an bɔ a la ni limaniya ni ala ɲɛsiranya ye ala m'o kɛra an bɛ foli kɔsegin tuguni an badenw ma minnu bɛ k'an lamɛn minnu bɛ k'an ja filɛ ka bɛɛ lajɛlen fo hɛrɛ la ka bɛɛ lajɛlen fo si la k'an badenw fo minnu fana ye nin labɛn pour que an ka kuma ni ɲɔgɔn ye ka bɔ ɲɔgɔn kalama n'o ye an balimakɛ bɛɛma de layida baras ani a baarakɛ ɲɔgɔn bɛɛ a n'a jɛɲɔgɔn bɛɛ ka bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn k'a ɲini ala fɛ a k'u sara hɛrɛ la ala k'o kɛ an bɛ bɔ yen k'an ka jamana ɲɛmɔgɔw fo jamana ɲɛmaa n'a ka bere minisiri n'a ka gouvernement mɔgɔw bɛɛ u bɛ wulikajɔ min na u bɛ jijali min na pour que jamana ka tanga an b'a ɲini ala fɛ ala k'u sabati ala ka hakili ɲuman d'u ma ala k'u taa ɲɛfɛ ala k'an si an'u si sabati ala k'u k'an ye an ka diinɛ ɲɛmaa minnu fana bɛ yen n'olu jɔrɔla n'an ka kɛnɛya ta sɔrɔli ye
amba ñini Allah subhanahu wa ta'ala fe sini kene ala ka duma kene di ulu yirama ala mukira kene du yirama ala mukira اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه صل اللهم على سيدنا محمد على قدر حبك فيه صل على سيدنا محمد على قدر عنايتك به اللهم صل على سيدنا محمد حق قدر ومقدار العظيم اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم نعوذ بك من البرص والجنون والجذام من سيء الأسقام يا رب العالمين اللهم نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام يا رب العالمين اللهم نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام يا رب العالمين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم يا كافي أليس الله بكاف عبدا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم اللهم اكفنا من كل شيء اللهم اكفنا من كل شيء اللهم اكفنا من كل شيء واصرف عنا كل سوء وشر وفتنة وبلاء وكيد ومكر وسحر وعين وحسد وعقد بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير يا حي وقيوم يا كافي اللهم احفظنا بحفظك واخلنا براتك واحمينا يا رب العالمين نعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة اللهم نعوذ بك من دحل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين خلاص الله